وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیو میں آپ سب کو خوش آمدید. میں ہوں ثاقب الاسلام اور میں ہوں سارا زمان. ویو 360 کی ٹیم کی جانب سے آپ سب کو دلی عید مبارک. بھارتی وزیراعظم امریکہ کے سرکاری دورے پر ہے. اس کی اہمیت پر ہم بات کریں گے آج کے شو میں. لیکن عید کے رنگ بھی شامل ہیں آج پروگرام میں، تو شروع کرتے ہیں ویو 360. امریکہ اور بھارت کے تعلقات کا جائزہ. واشنگٹن میں چاند رات اور عید الفطر کی رونقیں. اور میڈ ان پاکستان میں چوڑیاں بنانے کا فن. بھارتی وزیراعظم نریندر مودی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے آج پہلی باضابطہ ملاقات کریں گے، لیکن وائٹ ہاؤس مودی کے لیے نیا نہیں. وزیراعظم کا عہدہ سنبھالنے کے بعد یہ ان کا 5واں دورہ امریکہ ہے. مئی 2014 میں وزیراعظم کا عہدہ سنبھالنے کے 4 ماہ بعد ہی مودی نے امریکہ کا پہلا سرکاری دورہ کیا اور صدر اوباما سے ملاقات کی. اس کے بعد جنوری 2015 میں صدر اوباما بھارت کے یوم جمہوریہ کی تقریبات میں بطور مہمان خصوصی شریک ہوئے. اسی سال ستمبر میں سلیکان ویلی کے دورے کے ساتھ ساتھ بھارتی وزیراعظم نے واشنگٹن میں امریکی صدر سے ملاقات بھی کی. اسی طرح اپریل 2016 میں صدر اوباما کی قیادت میں ہونے والے نیوکلیئر سیکیورٹی سمٹ میں نریندر مودی نے بھی شرکت کی. اور پھر اسی سال یعنی گزشتہ سال جون میں واشنگٹن کے سرکاری دورے میں بھارتی وزیراعظم نے نہ صرف صدر سے ملاقات کی بلکہ کانگریس کے مشترکہ اجلاس سے خطاب بھی کیا. اور نریندر مودی ایسے پہلے غیر ملکی رہنما ہیں جن کے اعزاز میں ٹرمپ انتظامیہ کی جانب سے آج عشائیہ دیا جائے گا. اور وائٹ ہاؤس کے اہلکاروں کے مطابق وزیراعظم مودی کے استقبال میں کوئی کسر نہیں چھوڑی جائے گی. اس وقت ہم چلیں گے ندیم یعقوب کے پاس جو موجود ہیں کیپٹل ہل پر. تو ندیم، یہ بتائیے کہ دونوں لیڈرز کی اس ملاقات کا ایجنڈا کیا ہوگا؟ ابھی آج جب وزیر اعظم مودی ملیں گے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ، تو جو دونوں ممالک کے باہمی تعلقات ہیں ان کے بارے میں بات چیت ہوگی. خاص طور پر جو پچھلے ایک عشرے کے دوران ایک اسٹریٹجک پارٹنرشپ ڈیولپ ہوئی ہے دونوں ممالک کے درمیان، اسے آگے بڑھانے کے بارے میں بات ہوگی. مگر جو فوکس ہوگا وہ تجارت اور بزنس تعلقات کے بارے میں ہوگا. ابھی اس وقت جو ہے جو تجارت کا توازن ہے وہ انڈیا کی فیور میں ہے، تو امریکن ایڈمنسٹریشن ان کے لیے یہ ایک اہم معاملہ ہے جس پر وہ بات کرنا چاہیں گے. تو اہم معاہدے متوقع ہیں اس ملاقات کے دوران. اس میں ایک جو ہے وہ جنرل اٹامکس، ایک جو امریکی کمپنی ہے ان کے ساتھ متوقع ہے، جس کے تحت بھارت اس کمپنی سے 22 ڈرونز خرید سکے گا. یہ تقریباً $3 بلین کی مالیت کا ایک معاہدہ ہوگا. جو دوسرا معاہدہ ہے وہ لاکہیڈ مارٹن کے ساتھ متوقع ہے. یہ اگین ایک بڑی ڈیفنس کمپنی ہے. اس معاہدے کے تحت بھارت میں یہ کمپنی جا کر F-16 طیارے ہیں ان کو مینوفیکچر کر سکے گی، بنا سکے گی. اگر یہ ہوتا ہے تو یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہوگی دونوں ممالک کے تعلقات کے بارے میں. لیکن جو ایک اہم معاملہ ہے جس پر دونوں ممالک کے درمیان بات چیت کی توقع ہے وہ ہے H-1B ویزاز کا. جب ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنا عہدہ سنبھالا تو انہوں نے اس پروگرام پر نظر ثانی کا حکم نامہ جاری کیا تھا. یہ ایک ایسا پروگرام ہے جس کے تحت ہزاروں جو بیرونی ملک سے ہائیلی اسکلڈ لوگ ہیں وہ یہاں پر آ کر بڑی کمپنیز کے ساتھ کام کرتے ہیں. اور اعداد و شمار کے مطابق ہر سال جو لوگ آتے ہیں ان میں 80% جو ہیں وہ انڈینز ہوتے ہیں. تو جب انہوں نے نظر ثانی کا حکم نامہ جاری کیا تو انڈیا کو اس پر کافی تشویش تھی، کیونکہ 80% لوگ جو ہیں وہ انڈیا سے آتے ہیں اس پروگرام کے تحت. گزشتہ روز جب وزیر اعظم مودی یہاں پہنچے تو انہوں نے ریاست ورجینیا میں جو امریکہ میں بسنے والی کمیونٹی ہے ان کی ایک تقریب میں شرکت کی. اس کے علاوہ انہوں نے چند بڑی کمپنیوں کے CEOs سے بھی ملاقات کی، جن میں مائکروسافٹ، ایڈوبی سسٹمز اور گوگل کے CEOs بھی شامل تھے. یہ تینوں کمپنیوں کے جو CEOs ہیں وہ بھارتی نژاد ہیں. اس موقع پر گوگل کے CEO سندر پچائی نے اس ملاقات کے بارے میں کیا کہا، آئیے دیکھتے ہیں. میرے خیال میں بہت سی صنعتوں کے بارے میں بات چیت ہوئی. وزیر اعظم یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ کس طرح بیرونی سرمایہ کاری بھارت میں لائی جائے اور کچھ اچھے آئیڈیاز پر بات چیت ہوئی. مگر میرا خیال یہ ہے کہ سبھی بھارت میں سرمایہ کاری کے بارے میں پرجوش ہیں. میں خوش ہوں کہ ہم سب مل کر ایسا کر سکتے ہیں.
हमने इन दोनों रहनुमाओं की मुलाकात के बारे में बात की मुईद यूसुफ से, जो यूनाइटेड स्टेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ पीस में जनूबी एशियाई अमूर के माहिर हैं। उनसे हमने पूछा कि इस मुलाकात का पाकिस्तान पर क्या असर पड़ेगा, तो उन्होंने क्या जवाब दिया, आइए देखते हैं। वज़ीर-ए-आज़म मोदी का ये अमरीकी दौरा पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात के बारे में नहीं है। हाँ, ये मसला उठाया ज़रूर जाएगा। पाकिस्तान और भारत के कशीदा ताल्लुकात की वजह से मोदी साहब की पाकिस्तान के बारे में पॉलिसी बहुत सख्त है और इनकी पूरी कोशिश है कि पाकिस्तान की तरफ अमरीका का रवैया सख्त हो। मुझे बिल्कुल हैरत नहीं होगी अगर मोदी पाक भारत ताल्लुकात का जिक्र इस दौरे में ना करें, लेकिन इस दौरे का बुनियादी मकसद दरअसल अमरीका और भारत के ताल्लुकात को ट्रैक पर लाना है। भारत की कोशिश होगी कि पाकिस्तान को टेररिस्ट स्टेट डिक्लेयर करने के लिए वो लॉबी करें, उसकी कोशिश होगी कि ऐसा हो। क्या ये मुमकिन है? इस बारे में हमने पूछा मुईद यूसुफ से, उन्होंने क्या कहा, देखते हैं। I don't think the US is going to move in that direction. There's a lot of conversation in Washington about taking a harsher policy against Pakistan. मेरा ख्याल है कि अमेरिका इस सिमत में नहीं जाएगा। हाँ, वाशिंगटन में पाकिस्तान पर सख्ती करने के बारे में बातचीत चल रही है और यूएस ऑफिशियल्स की तरफ से ऐसे हिंट भी मिले हैं कि यूएस पॉलिसी में अगला कदम पाकिस्तान के खिलाफ भी जा सकता है। लेकिन इसके बावजूद मैं समझता हूँ कि अमेरिका इस हद तक नहीं जाएगा और पाकिस्तान को बाकायदा एक दहशतगर्द मुल्क करार नहीं देगा, जो भारत की ख्वाहिश है, क्योंकि आखिरकार अमेरिका को अफगानिस्तान के मसले के लिए पाकिस्तान के ताउन की जरूरत है। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान के बारे में भारत की राय यकीनन गैर जानबदार नहीं हो सकती, इसलिए अमेरिका में वज़ीर-ए-आज़म मोदी के इस मशवरे को अहमियत नहीं दी जाएगी। व्हाइट हाउस के एक तर्जुमान के मुताबिक दोनों रहनुमाओं की मुलाकात के बाद एक मुश्तरका एलामिया भी जारी किए जाने के बारे में कहा गया है, जिसमें तवक्को की जा रही है कि दोनों मुमालिक के दरमियान दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जो इक़दामात हैं या ताउन के बारे में कुछ इक़दामात भी उसमें शामिल होंगे। जी साकिब। जी नदीम, सबकी नज़रें ट्रंप मोदी मुलाकात पर है आज। थैंक यू फॉर योर अपडेट्स। और सदर ट्रंप और वज़ीर-ए-आज़म मोदी दोनों के अपने अपने मुल्क की तरक्की और उसके आलमी सतह पर मकाम के बारे में एक विजन है, और इस मुलाकात में दोनों लीडर्स किस हद तक इस विजन को आगे बढ़ाने में कामयाब होंगे, इस बारे में हम बात करेंगे। हमारे आज के मेहमान वाशिंगटन के तहकीकी इदारे स्टिम्सन सेंटर से मुंसलिक समीर लालवानी से, जो वहाँ साउथ एशिया प्रोग्राम के डेप्यूटी डायरेक्टर हैं। समीर, वेलकम टू व्यू 360। थैंक यू। Both President Obama and President Trump chose the Indian prime ministers as their first state guests. Why? Well, I think we've seen this trajectory of the U.S.-India relationship over the last maybe 16, 17 years, where they've been growing closer and closer in strategic terms. You saw this initiated under the Clinton administration, certainly took off under the Bush administration as they cleared the roadblocks with the nuclear deal that then enabled sort of greater U.S.-India strategic and military cooperation potentially as well. And it's been deepened by the Obama administration. So all these presidents, and frankly, a large part of sort of the U.S. foreign policy establishment has in mind the idea that this relationship is essential for the 21st century for both U.S. and Indian interests. So दोनों भारत और अमेरिका 21वीं सदी के लिए अपने ताल्लुकात को बहुत अहम समझते हैं, और यहाँ पर ख़ासतौर पर जो खारजा पॉलिसी के सर्कल्स हैं उनमें इन ताल्लुकात की बहुत अहमियत है। पिछले 15-16 सालों में हमने देखा कि ये ताल्लुकात इम्प्रूव हुए हैं, और ख़ासतौर पर ओबामा दौर में बहुत नुमाया पेशरफ्त हुई। और उसकी एक बड़ी वजह ये भी है कि जब न्यूक्लियर डील जो इंडिया और अमेरिका के दरमियान हुआ, जब उसकी रुकावटें ख़त्म हो गई तो बहुत सी नई राहें भी खुली हैं। You talked about the nuclear deal, but if we look at economy, as a reporter also mentioned, there is a trade surplus which helps India. Would Prime Minister Modi, be able to convince President Trump that India's economic rise is actually in America's interest? Yes, I think that's going to be a challenge, because I think this president has stated outright that he believes in sort of economic nationalism for the United States, America first, and thinks about international relations not as long-term plays, but as short-term transactional relationships. I think the reason the United States was willing to engage in what one scholar called strategic altruism was because we believe that in the long run, India's growth and rise would be good for the international order and therefore good for the United States. But
if this administration doesn't really have a lot of stock and a lot of faith in the international order, that payoff doesn't seem to be as worthwhile. And this administration doesn't seem to have a lot of stock in international. It does not. As of the statements that come out of the Trump administration and during the campaign, it does not appear that way. However, there's a large body within the administration that is supportive of the relationship, supportive of the idea. So it'll just be a challenge to see which part of that administration dominates. तो चैलेंजिंग ज़रूर होगा प्राइम मिनिस्टर के लिए अपनी ये पॉलिसी को यहाँ पे भी कन्विंस कर पाना सदर ट्रंप को कि जो भारत है उसकी माशी तरक्की अमेरिका के हक़ में भी है, क्योंकि समीर ने जिस तरह कहा कि पिछली कुछ तिहाइयों में तो अमेरिका का ये स्टैंड था कि अगर आलमी सतह पर तरक्की होती तो उसका अमेरिका को भी फ़ायदा होगा, लेकिन ट्रंप इंतज़ामिया का हमने देखा है कि एक नेशनलिस्टिक और एक प्रोटेक्शनिस्ट अप्रोच है, अमेरिका फ़र्स्ट की अप्रोच है। तो माशी एतबार से किस हद तक वज़ीर आज़म मोदी अपना एजेंडा आगे बढ़ा सकते हैं ये देखना पड़ेगा। एज़ फार एज़ डिफेंस इज़ कंसर्न, right now the trade stands at about $8 billion between US and India, and we talked about the drone sale as well that's been approved by the White House. What about the balance of power between India and Pakistan? That is a concern that the United States thinks about a great deal. Historically, the United States has been a crisis manager between the India-Pakistan relationship. So when things have intensified in terms of military challenges between the two countries, the United States has gotten itself involved, in part to prevent escalation because of the risk of nuclear use by both countries. I think the U.S. is going to continue to maintain that role, but it's gradually tilting towards India and taking India's side in some of these issues. So you saw this play out last fall after the Uri attack and then the India's so-called surgical strikes. The United States didn't condemn or criticize it. It asked for calm afterwards, but generally seemed to be supportive of India's at least tactical measures that took place. तो अमेरिका के लिए पाकिस्तान और भारत के दरमियान ताकत का तवाज़ुन एक अहम इशू तो है, लेकिन समीर लालवानी ने कहा है कि पिछले कुछ सालों में हम ये देख रहे हैं अब कि अमेरिका का टिल्ट भारत की तरफ बढ़ रहा है, और अमेरिका जहाँ तक जो उड़ी अटैक हुआ और उसके बाद जो भारत ने स्ट्रेटेजिक स्ट्राइक्स की भी बात की तो उसमें उसकी मुखालफत नहीं की, उस पर ज़्यादातर खामोशी इख्तियार रखी, लेकिन अब यह है कि अमेरिका का टिल्ट भारत की तरफ हो रहा है. सो सिंस देयर इज़ एन इंक्रीजिंग टिल्ट, could Pakistan see itself in any kind of trouble, since there are also talks in Washington D.C. and as Moeed Yusuf also mentioned that he doesn't think that Pakistan could be declared a terrorist state. Yeah. But what do you think on that issue? So I think I'm in agreement with Moeed. I don't think it's likely to see the United States move to that, at least in the near term, probably even in the medium term. The United States still relies on Pakistan for a lot of security issues. It cares a lot about intelligence sharing, counterterrorism cooperation, nuclear security cooperation, and ultimately, right now, as we invest efforts in Afghanistan, we're going to be more and more dependent on Pakistan, both for the logistics support and supply chain through Pakistan to Afghanistan. So, what kind of counterterrorism? I'm sorry. What kind of counterterrorism cooperation can we expect in these meetings? In these meetings, I think you're going to see the Trump administration asking India to do more in its counter-ISIS coalition. I think the Trump administration wants to see Iran be put under pressure more, and this is actually a fundamental difference with India. I think India sees the nexus of sort of terrorist challenges coming from its western border with Pakistan, its eastern border with Pakistan, but the United States sees these challenges sort of concentrated on ISIS and Iran. So I think we'll see an impasse here. All right. So समीर का भी यही कहना है कि जिस तरह मोईद यूसुफ ने भी कहा कि लगता नहीं कि पाकिस्तान को दहशतगर्द रियासत करार दिया जाएगा, क्योंकि अमेरिका को पाकिस्तान के साथ बहरहाल इस मौजू पर ताल्लुकात बेहतर बनाने में ही अमेरिका अपना फ़ायदा भी देख रहा है, उसको भी इसी चीज़ को बैलेंस करना है. लेकिन दूसरी तरफ यह है कि जहाँ तक काउंटर टेररिज्म की बात है तो अमेरिका ये चाहेगा कि अब भारत आईसिस के ख़िलाफ़, दाइश के ख़िलाफ़ लड़ाई में भी अहम किरदार अदा करे, और उसके अलावा ईरान को न्यूट्रलाइज़ करने में, उसके इन्फ्लुएंस को न्यूट्रलाइज़ करने में भी भारत अहम किरदार अदा करे. लेकिन ज़रूरी नहीं कि भारत भी ऐसे ही हालात को देखता हो काउंटर टेररिज्म के मामले में, क्योंकि भारत के नज़दीक इस वक्त पाकिस्तान दहशतगर्दी के एतबार से एक ज़्यादा अहम इशू है. Samir, thank you so much. We'll keep inviting you again because this is an ongoing relationship between India and US, and Pakistan is an important player. But we really appreciate you coming here and we appreciate your insight. Thank you. Appreciate it. And for now, back to Saqib. बात करते हैं पाकिस्तान और अफगानिस्तान की, जिनके ताल्लुकात में मौजूद तनाव के बावजूद चीन ने एक अहम पेशरफ्त हासिल की है. चीन की क़यादत में दोनों मुल्कों ने एक क्राइसिस मैनेजमेंट मैकेनिज़्म कायम करने पर इत्तेफाक किया है, जिसका मकसद सरहद पर दहशतगर्दी के किसी वाक़े के बाद दो तरफ़ा राब्तों को मुकम्मल ताअत्तुल से बचाना है. इस इत्तेफाक राय का ऐलान चीनी वज़ीर ख़ारजा ने इस्लामाबाद और काबुल के 2 रोज़ा दौरे के बाद गुज़श्ता रोज़ ही किया. इसके अलावा पाकिस्तान, चीन और अफगानिस्तान ने वज़राए ख़ारजा की सतह पर सहफ़रीकी मुज़ाकरात का फ़ोरम तश्कील देने पर भी इत्तेफाक किया है, जिसके ज़रिए बीजिंग काबुल में इस्लामाबाद से मुताल्लिक़ अदम एतमाद की फ़ज़ा को कम करने की कोशिशों में जारी पेशरफ्त पर नज़र रखेगा.
چینی وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ یہ اب پاکستان اور افغانستان پر منحصر ہے کہ وہ کرائسس مینجمنٹ میکنزم کی کیا تفصیلات وضع کرتے ہیں اور اسے کتنی جلدی قابل عمل بناتے ہیں۔ تینوں ممالک کی جانب سے چینی وزیر خارجہ نے افغان طالبان کو بھی مذاکرات کی میز پر آنے کی دعوت دی ہے۔ اس بارے میں پیش رفت تو دنیا بھر سے تازہ ترین خبروں اور منفرد فیچرز کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ urdu.voa.com پر، جہاں آپ بہاولپور میں احمد پور شرقیہ کے قریب آئل ٹینکر میں آگ لگنے سے 150 افراد کی ہلاکت اور زخمیوں کے حوالے سے اپڈیٹس دیکھ سکتے ہیں۔ اور پچھلے چند گھنٹوں کے دوران دنیا کے مختلف حصوں سے اہم خبروں اور انٹرسٹنگ واقعات کی جھلکیاں دیکھتے ہیں ورلڈ ویو میں۔ ترکی اور ایران کے صدور نے خلیجی عرب ملکوں کے ساتھ جاری تنازع میں قطر کے موقف کو درست قرار دیتے ہوئے ایک بار پھر اس کی حمایت کا اعادہ کیا ہے۔ امریکی وزیر خارجہ ریکس ٹلرسن نے خدشے کا اظہار کیا ہے کہ قطر کے لیے ہمسایہ ملکوں کے مطالبات پورے کرنا مشکل ہوگا۔ چین نے نوبل انعام یافتہ انسانی حقوق کے کارکن لوئی شابو کو علاج کی خاطر پے رول پر رہا کر دیا ہے۔ لوئی شابو کو 2009 میں بغاوت کے الزام میں 11 سال کی سزا سنائی گئی تھی، جنہیں جگر کے کینسر کے علاج کے لیے ہسپتال بھیجا جا رہا ہے۔ امریکہ کی اتحادی شامی فوج نے رقہ میں پیش قدمی کرتے ہوئے القدیسیہ کا علاقہ داعش سے خالی کروا لیا ہے، جبکہ رقہ کی شہری کونسل نے خیر سگالی کے طور پر چھوٹے عہدوں کے 83 جنگجوؤں کو عام معافی دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ دنیا بھر میں عید الفطر مذہبی عقیدت و احترام سے منائی جا رہی ہے۔ اس موقع پر مسلمانوں کی اہم عبادت گاہوں سمیت نماز عید کے بڑے بڑے اجتماع منعقد کیے گئے۔ اور اب ہم کر سکتے ہیں عید سے متعلق باتیں، کیونکہ اہم خبروں کا سلسلہ اب یہاں سے ہم تھوڑا سا چینج کریں گے۔ پاکستان میں آج عید منائی جا رہی ہے، امریکہ میں تو اتوار کو تھی، کل تھی، تو اچھی طرح لوگ منا سکے، کیونکہ پھر دفتر سے چھٹی عام طور پہ لینی پڑتی ہے تو وہ مشکل ہو جاتا ہے لوگوں۔ سب سے پہلے تو آپ سب کو ایک دفعہ پھر عید مبارک۔ اور یہاں پر عید ویکینڈ ہونے کی وجہ سے چاند رات پر لوگوں نے بہت انجوائے کیا، تو ہماری ساتھی شہناز نفیس گئی ایک چاند رات میں، تو آئیے ان کے ساتھ چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس سال واشنگٹن کے آس پاس چاند رات کی رونقیں کیسی تھیں۔ روایتوں کے رنگ، ثقافتی تنوع کی جھلک اور ایک انوکھی خوشی کا احساس، یہ سب جب ملتے ہیں تو بنتی ہے چاند رات، بالکل اسی طرح جس طرح اس ہوٹل کے ہال میں سموئی گئی ہے۔ تعلق انڈیا سے ہے اور یہ جیولری انڈیا سے آئی ہے۔ This is fashion, we call it fashion jewelry and we are getting a very good response. ہم بنگلہ دیش سے ہیں and بہت اچھا لگ رہا ہے because every year we're waiting for these occasions. We can came here and wear some mehndi, doing some shopping, so excited. کافی رونق لگی ہوئی ہے، میرا پہلا ٹائم ہے ادھر، تو کافی لوگ انجوائے کر رہے ہیں اور کافی خوشی سے مہندی کے لیے زیادہ تر لڑکیاں آ رہی ہیں، سو اٹس ویری گڈ۔ جو لوگ پاکستان نہیں پہنچ پاتے ان کے لیے کافی ہیلپ ہوتی ہے، اور سب سے اچھی چیز مجھے یہ لگی کہ یہاں پہ ینگ بچیوں کے لیے میرٹل اس کے لیے بھی کافی موقع انہوں نے فراہم کیے ہیں۔ یہ ہم 11 سال سے کر رہے ہیں اور بہت اچھا رسپانس ملتا ہے الحمدللہ۔ سب لوگ ایک جگہ جمع ہو جاتے ہیں، عید کی خوشی دوبالا ہو جاتی ہے۔ پورے رمضان 1 مہینہ روزے رکھتے ہیں تو سب ایک دوسرے سے ملتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، ہر چیز مل جاتی ہے، جیولری ہے، کپڑے ہیں، یہی عید کی خوشی ہے۔ تقریباً ایام لگتا ہے ہمیں پورا یہ پروگرام آرگنائز کرنے کے اندر۔ شہناز نفیس، اردو VOA، ہنٹن، ورجینیا۔ یہ تو تھی چاند رات کی رونقیں، آپ نے بھی دیکھی، اور امریکہ میں عید کے دن نماز کے موقع پر بہت خوبصورت سما نظر آتا ہے۔ بالکل، اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت سی مختلف قومیتوں سے تعلق رکھنے والے لوگ ایک چھت تلے نماز ادا کرتے ہیں اور پھر ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں۔ بالکل، واشنگٹن اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد رہتی ہے جن کا تعلق دنیا کے مختلف ملکوں سے ہے۔ یہاں مختلف اسلامک سینٹرز اور مساجد میں عید کے خصوصی اور بڑے اجتماعات منعقد ہوئے جن کے لیے خصوصی انتظامات کیے گئے تھے، اور لوگوں کی بڑی تعداد دیکھتے ہوئے وقفے سے عید کی کئی نمازیں پڑھائی گئی۔ بعض مساجد میں تو 5 مختلف اوقات رکھے گئے تاکہ لوگ محفوظ طریقے سے عید کی نماز ادا کر سکیں اور ہجوم بڑا نہ ہو۔ عید کی نماز کے بعد دنیا بھر میں امن کے لیے خصوصی دعائیں بھی کی گئیں۔
और अमेरिका में तो साके मुसलमानों ने रिवायती अंदाज से ही ईद मनाई, लेकिन ट्रंप इंतजामिया व्हाइट हाउस की 20 साल रिवायत से हट गई। सदर क्लिंटन के दौर से हमेशा रमज़ान के अख्ताम पर व्हाइट हाउस में एक तकरीब मुनक़िद की जाती थी, लेकिन इस मरतबा ऐसा नहीं हुआ। बिल्कुल सारा, ईद के मौके पर सदर ट्रंप ने अमरीकी मुसलमानों के लिए ईद की मुबारकबाद एक मुख्तसर पैगाम में दी और कहा कि अमरीकी मुसलमान दूसरों की मदद के लिए, दूसरों की मदद के जज्बे से दुनिया भर के मुसलमानों के साथ हैं। बिल्कुल, और ईद के मौके पर कुछ अमरीकी अरकान कांग्रेस ने वॉइस ऑफ अमेरिका के जरिए मुसलमानों को मुबारकबाद के पैगाम दिए हैं, वो आइए देखते हैं। जब हम खुदा और उसके बंदों के दरमियान ताल्लुक को मनाते हैं तो ये लाजमी होता है कि हम लोगों के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार करें। इसकी रूहानी नौयत और बहुत से तरीके हैं। आप रोज़े रखते हैं, दूसरों के लिए समाजी खिदमत अंजाम देते हैं। मैं तमाम देखने वालों को ईद मुबारक कहना चाहूँगा। Let me wish everyone an Eid Mubarak. अच्छा, अमरीकी महकमा खारजा ने भी एक मुख्तसर से पैगाम में ईद की मुबारकबाद दी है और कहा है कि ये दिन पुरअमन और खुशहाल कम्युनिटीज़ कायम करने के लिए हम सबकी मुश्तरका कमिटमेंट पर गौर करने का एक मौका है। बिल्कुल, और ईद की रवायात की बात कर रहे हैं तो दो चीज़ों के बगैर ईद की खुशियाँ मुकम्मल नहीं होती, एक तो मेहंदी और दूसरी चूड़ियाँ आपके लिए शायद। बिल्कुल, और ख़ास तौर पर जब छोटी छोटी बच्चियाँ हाथों में छन छन करती चूड़ियाँ पहन के ईद मांगती हैं तो बड़ी प्यारी लगती हैं। बिल्कुल, और कभी आपने सोचा है कि चूड़ियाँ बनती कहाँ हैं? वेल, मेड इन पाकिस्तान में आज देखते हैं कि ईद के रंगों को दोबाला करने वाली रंग बिरंगी चूड़ियाँ बनती कैसे हैं। मेरा नाम मोहम्मद सईद है, मैं शादरे में रहता हूँ। ये यूसुफ पार्क के अंदर कारखाना है और यहाँ पर घर घर ये चूड़ी का ही काम हो रहा है। ये सिल्वर की तार होती है। ये सिल्वर की तार के बाद इसके बहुत सारे प्रोसेस से इसने गुजरना होता है। पहले इसको गुलाई गोल किया जाता है, फिर इसको काट के झाला जाता है, टांका जिसको कहते हैं वो लगाया जाता है, फिर मशीनों पे आता है। मशीनों पे आगे ये डायमंड वाली मशीनें होती हैं, डायमंड चल रहा होता है, उससे उसकी छलाई होती है तो उससे खूबसूरती और चमक बाहर आ जाती है। उसके बाद रंग का प्लांट हमारा अपना है, उसके ऊपर फिर रंग किया जाता है। ये एनाडाइजिंग के रंग होते हैं जो आप कपड़ों को नहीं देते, यही रंग होते हैं। तेजाब इसकी चमक के लिए इस्तेमाल होता है, उसके अंदर फास्फोर चमक के लिए होता है, गंदा का तेजाब चमक के लिए होता है। 2-3 चीज़ें मिला के इसकी चमक पैदा की जाती है, फिर रंग चढ़ता है इसके ऊपर, जो बहुत ज़्यादा चल रहा है उसका नाम है डायमंड। उसके अलावा ये पन्नी रूल कहते हैं, वो पन्नी रूल जो डिज़ाइन है वो ऐसा डिज़ाइन है जिस कलर की औरत कपड़े पहनेंगी उसी कलर की चूड़ियाँ निकाल के पहन ले। सबसे ज़्यादा डिज़ाइन पन्नी रूल है, उसका नाम वो चलता है। तुम्हें पता होता है अब ये सीज़न शुरू हो जाएगा, ये अगला पिछला माल सब चले जाएगा। ज़्यादातर माल दूसरे मुल्कों में भी जाता है। अफगानिस्तान में तकरीबन सारी चूड़ी पाकिस्तान से जाती है। मेरे पास 2 शिफ्टों में काम कर रहे हैं, तकरीबन मेरे पास 40 से 50 लड़के 24 घंटे काम कर रहे हैं। पहले इंडिया से आती थी सिल्वर की चूड़ी और वो बहुत महंगी कास्ट में होती थी। फिर हमने इसे शुरू किया तो सस्ते दामों में हर औरत की पहुंच तक जा रही है। कम से कम 200 रुपये का एक पैकेट है एक गुर्स का, उसके अंदर 12 सेट होते हैं, यानी कि 12 औरतें जो है ना एक गुर्स माल को पहन सकती हैं। 200 रुपये का हम देते हैं, आगे दुकानों पे जाके वो 300 तक उसकी कास्ट चले जाती है। ये जो हमारी बनाई हुई चूड़ी है ना, ये इससे पहले पूरे पाकिस्तान की मार्केटों में पहुंच जाती है। ये था आज का व्यू 360। आपकी फीडबैक का हमें इंतजार रहेगा। इसके लिए हमारे फेसबुक पेज पर एड्रेस है facebook.com/VOA Urdu। कल फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज और ईद मुबारक।